तो हेलो सांग मैंने केमी अच्छा मुझे आशा करुच्ची बहुत भल थी मोर गोटे आउटे नुआ भिडियो तुमको स्वागत करुच्ची जो आज बेस किसी कहबिनी आज तुम हम सेकेंड वीडियो ब्लॉग सेकेंड वीडियो कहीं मुझे आग भिडियो कही कहीं मुझे फास्ट टाइम कहे भल आईनी कहीं मुझे देखी पाथे गाँव कि दूर को आई करने वीडियो कहीं एक लाज लगुच करने वीडियो मुझे टे गाँ बहुत बाट नु यू कि अल्प आड़ देखनी आसी भिड कर आउटे मो सान भाई भी आसी मो सहित तो आगू देखिए से जाता नित्यकर्म सारे सी आसिले तुम देखिए ये कि रोचे आम स्कूल एपटे ये स्कूल रोचे या कि आम गाँ व्यू ये किसी कंपानी रोचे रास्ता पिचु कंपानी हेले जाऊँगी व्यू सब्सक्राइब कहीं करना चलो ए तुमको आम स्कूल देखे कि कौन स्कूल अच्छी तुमको आज देखे स्कूल देखला भी गाँव को जावाक चाहिए कहीं गाँव में ब्लॉग करहबनी घर भर जो ब्लॉग करी कि गाँव में करें कहीं गाँव टे कले लाज लगे फास्ट फास्ट कर ब्लॉग ना ये लाज लगे यहाँ स्कूल रोचे चलो ही स्कूल टी जा जो सांग मैंने आम स्कूल जा आउ दिज सांग भी आस देखिए आगे हेरा देखो आउट सांग मैंने भी ब्लॉग रे आसबे देखिपारे तुम से ब्लॉग रे आसबे से स्कूल कहीं आम जा तो फ्रेंड आउ दिज सांग भी आसी भाई तुम देख ये आउट दिस इज ए बैडमैन भाई इंग्लीश आज भूल क्षमा करदे कहीं मत भी इंग्लीश आसेनी अरे आस रे ये स्कूल रोज चलते स्कूल देखिया ये रोशन सांग मैंने आउट हेटा देखो आउे हेटा तो तले सब्सक्राइब कर दियो भाई सब्सक्राइब कले पैसा मिल कटुच ना तो हेलो फ्रेंड जीवा स्कूल भर आसतु क्या यहाँ देखु मो सान भाई जन ता कौन कहूने तो ना ये देखो स्कूल यहाँ एमती स्कूल रोचे कि प्रथम रू पंचम जाए पार्थव यहाँ कौ क्लास कि पंचम क्लास देखी पारे भालू बाघ सिंह जेब्रा ना कौन कि जेब्रा ये जानते तो कौन हाथी सुहा एमती रोचे स्कूल आउ यहाँ रोषे घर रोचे यहाँ रोषे घर रोचे यहाँ कि हाथ धोया कि भांगी जाए तो भांगी जाए नलक रोचे देखा पानी पड़े पानी बाहर नलक ही खराब देखी पाते स्कूल अवस्था कि देखी पाथे तू गोटे पढ़ुल तो अरे एपटा को क्लास रे ये क्लास देखा प्रथम टू तृतीय राइट ठीक कहली या कि आम ओडार रोचे मानचित्रटा हाई आम जिला यहाँ तुम जिला कौटा कमेंट कर आम जिला यहाँ ढेंकानाल जो आउ दिज सांग आई दिज देख तुमको से जाकर कम सारी आस देख तुमको ये कि लाट्रिन रोचे यहाँ भी किसी यहाँ बड़ गचटे अच्छी निम गचटे देखिए बड़ निम गचटे अच्छी तो चलो
ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱଜିତ ସେ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରିବନି, ମନା କରୁଛି। ଦେଖ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଉ କେମିତି କରୁଛି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଇଲା। କଣ ଦେଖୁଛି ସେ କମେଡି ଦେଖୁଛି, କମେଡି ପ୍ରେମୀ। ଦେଖ ଗୋଟେ ବାଇଆ ସେ କଣ କରୁଛି, ବାଇଆ ସେ ଚଲେଇଛି ତାର ଗୋଟେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଖିପାରୁଛି ଆଜି ଜବର ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି। ଆଜି ହବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖ କିନ୍ତୁ ହସୁଛି। ମଜାକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, ଜାଣିନି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ସେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର। ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ତ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକିନା ନୂଆ ବନଉଛି ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ବୋଲି କିଛି ମାଲୁମ ନେଇ ଆତା ହେ ଭାଇ। ଏମିତି କିଛି ଆମ ଗାଁର ଭିଉ, ଗାଁର ନୁହଁ ତ ଗାଁ ବାହାର ଭିଉ ରହୁଛି। ସେଇଟା ଦେଖ, ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ତମେ ବି ହିମାଳୟ କହିଲେ ଚଳିବ, ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଯାହା। ଛୁଆଟା କ'ଣ ହସୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ମଜାକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏଇଟା ଏଠି ଅଗନାଆଡ଼ି ରହୁଛି, ଆମ ଅଗନାବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟା ଯେ ଫୁଲ ଟଗର ଫୁଲ ଛୁଆବେଳେ ଜବର ଦୋଳି ପକେଇ ଏମିତି କରିବି, ଏମିତି କରିତେ ସେ ଉଡ଼ିଯାଏ। ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ନଳକୂଅଟା ରହୁଛି। ମୁଁ ଆରେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଭାଇ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନା ଭାଇ, କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଭାଇ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ତ। ଯାହାହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କରୁଛୁ, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଭାଇ। ଏଇଟା ଖୁସି କେଉଁଠୁ ମିଳିବନି, ଜବର ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇଟା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଟା କହୁଥିଲି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟ୍ରକ୍ ଚିପ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ କ'ଣ ଡାକୁଛି? କ'ଣଟା? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏତିକି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ଉଠେଇଲାନି। ମୋ ମୁହଁଟା କେମିତି ଆଉଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ କିଛି ଆଉଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହଁ, ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। କାଲିଠୁ ଆହୁରି ଖତରନାକ ବ୍ଲଗ୍ ଆଇବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଓଡ଼ିଆ ଆଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ହଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।